Bonjour tout le monde ومرحبا بكم في ابيزود جديد من كور سوتيان. هاد الحلقة غادي تكون لا دوزيام فيديو ديال لا série des explications de la macroéconomie. غادي نشوفوا l'analyse macroéconomique keynésienne ديال Keynes. D'accord? On aura en premier lieu l'explication ديال le circuit économique. غنشوفوا les opérations macroéconomiques, l'équilibre comptable et économique. غنشوفوا le modèle ASAD et enfin le modèle ISLM. D'accord? Donc, le circuit économique, le circuit économique, c'est tout simplement le schéma c'est un schéma qui représente de manière simplifiée donc les relations économiques qui entre les agents économiques. Les agents économiques qui mentionnés d'accord? Les ménages, les banques, l'État, les entreprises ou le reste du monde. D'accord? هادوما les agents économiques ou là les principaux agents économiques. هاد le circuit économique كيشرح لنا les relations اللي كيكونوا entre هاد les agents. مثلا نبداو les relations entre les ménages و les entreprises. Les ménages راحنا عارفين شكون هما les ménages هما الأسر أي أسرة عادية في المجتمع. les entreprises هما شركات. Donc les entreprises كيقدموا des biens et des services les ménages. D'accord? Des biens et des services marchands. En contrepartie, les ménages qui قدموا le prix ديال داك le bien et service اللي شراو. يعني les entreprises à travers la production ديالهم هي entreprise ديال الحليب هي entreprise ديال الخشب هي entreprise مثلا ديال شي expertise مثلا prestataire de service كتقدم واحد الخدمه اولا واحد لو برودوي لي ميناج. هادوك لي ميناج en contrepartie كيعطيوهم الاثمنه. داكوغ؟ هادو دي ريلاسيون économique ما بين deux agents économiques. عاوتاني كاينه une autre relation ديال مثلا les entreprises كيخدموا الناس كيخدموا هادوك لي ميناج اولا دوك لي ممبر ديال لي ميناج. en contrepartie بما ان لي ميناج كيقدموا خدمه les entreprises ولكن en contrepartie كيتخلصوا un salaire. D'accord? دابا غادي نشوفوا la relation entre les ménages et les banques. هاد la relation c'est tout simplement les ménages qui ياخدوا des prêts قروض من عند les banques. D'accord? En contrepartie هادوك les banques كياخدوا الفائدة كياخدوا l'intérêt selon un taux اللي كتحدو la banque centrale اللي هي بنك المغرب. D'accord? عاوتاني كاينه داك le compte de placement. C'est un compte d'épargne. Les ménages qui يحطوا الفلوس عند les banques qui bloquéوهم en contrepartie qui ياخدوا des intérêts. D'accord? La relation entre banque et entreprise. Les entreprises qui يمكن لهم ياخدوا des crédits à moyen ou à long terme من عند les banques. D'accord? En contrepartie, donc les banques عاوتاني كياخدوا des intérêts selon واحد le taux d'intérêt. D'accord? هادو هما les relations entre les banques ou les entreprises. D'abord غندوزو les relations entre entreprise et l'État. L'entreprise مع الدولة. L'entreprise كتقدم des biens et services l'État. En contrepartie, l'État كتعطيها des prix. D'accord? بحال ديك la relation ما بين les entreprises ou les ménages. عاود كاينه une autre relation, c'est que les entreprises في الاخر ديال كل شهر مثلا كيخلصوا التيفيا في الاخر ديال العام كيخلصوا لياس. هادو ce sont des impôts بالنسبه للإيتا. هادوك ce sont des ressources. D'accord? Des ressources financières. Les impôts sur les sociétés ce sont des ressources. En contrepartie تقدر هاد l'État تعاون هاد les entreprises financièrement. مثلا الا كان شي ظرف بحال لا كريز سانيتير ديال كوفيد 19 دونك l'État غتقدر تدخل وتعاون هاد les entreprises en contrepartie ديال دوك لي زامبو اللي كيتعطاو كل عام. Par la suite غادي نهضروا على le reste du monde وهنا كنهضروا على les pays اللي externe على le pays اللي كنخدموا فيه اولا اللي كندرسوه. كنهضروا على les exportations ou les importations. D'accord? ديال les biens et services. Donc d'abord غادي نشوفوا les opérations macroéconomiques وغنبداو les opérations des biens et services. Les ressources ديال هاد les opérations هما la production plus l'importation. يعني داكشي اللي نتجات واحد البلاد في واحد العام
plus داكشي اللي استوردات les importations و les emplois ديال هاد les opérations هما la consommation يعني شنو كنديروا حنايا بدوك les ressources يا اما كيتكونسوماو من طرف les ménages يا اما كنستثمروهم يعني كيكونوا دي انفستيسمون من طرف لي زونتربريز مثلا يا اما كيتصدروا لبرا كيوليو دي اكسبورطاسيون داكوغ ensuite عندنا un autre type des opérations macroéconomiques اللي هما les opérations financières شنو فيهم la production la consommation l'investissement ou le commerce extérieur. Dans le cas de la production, il y a la production marchande ou la production non marchande, les relatifs tout ce qui est association, administration, etc. Donc, pour la consommation, on a la consommation intermédiaire ou la consommation finale. La consommation intermédiaire, c'est tout simplement il y a la transformation de la matière première dans le but de produire les biens et services finaux. D'accord? Mais la consommation finale, il y a l'utilisation définitive de le bien et service, c'est la production dialo ou radin consommer. D'accord? Donc, parmi les opérations financières, on a l'investissement. L'investissement fait le FBCF, la formation brute de capital fixe, ou فيها la variation de stock. La formation brute de capital fixe, هو l'investissement matériel de l'ensemble des agents économiques. يعني هما les dépenses اللي كيكونوا consacrées à l'acquisition de biens de production durable. مثلا واحد la machine industrielle اللي كتمكننا اننا ننتجو واحد le produit fini. D'accord? هذا c'est un investissement. انا نشريو ديك لا ماشين اندستريال هذا في حد ذاته واحد لانفستيسمون دونك عندنا عاوتاني ان اوتر انفستيسمون اللي هو الفارياسيون دو ستوك سي تو سامبلومون داكشي اللي بقى يتابسوربا في لا فارياسيون دو ستوك دونك هاد لا فارياسيون دو ستوك كتسمى اوسي لانفستيسمون فورسي علاش سي حيت تو سامبلومون داك ليكسيدون دو برودكسيون اللي كيكون عندنا كنخشيوه في لا فارياسيون دو ستوك علاش tout simplement pour garantir l'équilibre comptable اللي عندنا d'accord ensuite غادي نهضروا على le commerce extérieur وهنا فين كنهضروا على l'importation و l'exportation كيف ما كتلاحظوا كل حاجه او كل اوبيراسيون ماكرو ايكونوميك كنرمزوا لها بواحد لا لتر راني دايرها entre parenthèses d'accord هادو ان شاء الله انوتي باش غنحتاجوهم في لي زيكواسيون ان شاء الله كي سويف باش نوصلوا لان équilibre comptable مثلا بالنسبه ليكيليبر دي اوبيراسيون سور بيان اي سيرفيس غادي نحتاجوا هاد ليغاليتي ماكرو ايكونوميك اللي كتشوفوا دونك لوفر دو بيان اي سيرفيس كيساوي لا دوموند دو بيان اي سيرفيس بالنسبه لوفر دو بيان اي سيرفيس هما لي ريسورس ديال واحد البلاد اللي قلنا اللي هما لا برودكسيون و لامبورطاسيون هي بي بلس ام راه شفناها في لو شيما بريسيدون داكوغ ها هي بي وها هي ام سي لوجيك بالنسبه لواحد البلاد شنو عندها داكشي اللي نتجت زائد داكشي اللي استوردت من برا كتساوي لا كونسوماسيون انترميديير بلس لا كونسوماسيون فينال بلس الاف بي سي اف او لا فورماسيون بروت كابيتال فيكس بلس لا فارياسيون دو ستوك بلس لي اكسبورطاسيون يعني شنو كتساوي لا دوموند دي بيان سيرفيس او لا لومبلوا de biens et services. D'accord? Mais غنشوفوا l'équilibre des opérations sur le marché de facteurs ou le marché de travail qui تسمى donc شنو هو l'offre de travail اللي كتكون من عند les entreprises كتساوي la demande de travail. D'accord? حيتاش الا كان مثلا الا ما كانش عندنا هاد l'équilibre ديال les opérations sur le marché de travail هنا فين كيكون عندنا le chômage علاش حيتاش كتكون la demande de travail كتر من l'offre de travail donc بالنسبه l'équilibre des opérations sur le marché monétaire شنو هي l'égalité macroéconomique ديالو هما disponibilité monétaire l'argent اللي en circulation كتساوي la demande de la monnaie d'accord
دونك من بعد غادي ندوزو لواحد البريسيزيون. هنا خصنا نفرقوا ما بين ليكيليبر كونطابل و ليكيليبر ايكونوميك. الا كان ليكيليبر كونطابل ça veut dire pas que forcément كاينه ليكيليبر ايكونوميك. مي كنهضروا على ليكيليبر ايكونوميك كنشوفوا لوفر جلوبال ولا دوموند جلوبال. غنزيد نشرح. كيف ما كنعرفوا في ليكيليبر كونطابل كيكون ان جو ديال لوفر ولا دوموند بحال اللي شفنا في لو سيركوي ايكونوميك في لو ديبي ديال هاد لا فيديو. دونك شفنا وقت ما كيكون واحد لوفر مثلا دو بيان اي سيرفيس اولا ديال شي حاجه ديال لومبلوا اولا اي حاجه كتكون اون كونتر بارتي اون دوموند ليه. داكوغ. ولكن بالنسبه لليكيليبر ايكونوميك ماشي بالضروره قد لوفر قد لا دوموند. علاش؟ حيت تو سامبلومون واحد لا بارتي من لانفستيسمون اولا اون des opérations financières économiques كتابسوربا بالvariation de stock. D'accord? يعني l'offre n'est pas complètement absorbée par la demande. L'offre ما كيساويش la demande. كاينه une partie اللي كتمشي في la variation de stock. Donc après غادي ندوزو le modèle AS-AD. L'objectif ديال هاد le modèle هو de préciser les conditions d'équilibre في le marché des biens et services, le marché de la monnaie et le marché du travail. Donc, كيفاش غادي يكونوا هاد les conditions d'équilibre à travers le modèle AS-AD اللي هو la combinaison ديال deux courbes, la courbe AS ou la courbe AD. بالنسبة la courbe AS, plus l'inflation est élevée, plus les entreprises peuvent embaucher et donc produire. يعني كل ما كان le niveau d'inflation طالع كل ما les entreprises غادي recruter الناس و الى recruter الناس donc la production ديالهم غادي تطلع حيت دوك الناس غادي يخدموا وغادي يعليو لو شيفر دافير وغتكون عندهم une production كتر. بالنسبة لا courbe AD signifie que la banque centrale يعني بنك المغرب مثلا في notre cas ديال المغرب détermine le niveau de taux d'intérêt داك le taux d'intérêt اللي كيكون عند les banques commerciales qu'elle doit fixer afin d'atteindre ses objectifs macroéconomiques. Toute hausse de l'inflation entraîne une hausse de taux d'intérêt. هنا هاد la courbe signifie كل ما طلع le niveau d'inflation كل ما كيطلع le taux d'intérêt. D'accord? Ou il a le taux d'intérêt donc les investissements غادي يهبطوا يعني الناس ملي غادي يشوفوا le taux d'intérêt ديال لي بنك طالع دونك ما غاديش يمشيو ياخذوا دي كريدي غادي يتسناو حتى يهبط دونك غادي يهبط l'investissement وغادي تهبط حتى la consommation. D'accord? دابا le point d'intersection ديال هاد les deux courbes هو اللي كيعطينا l'équilibre économique كتكون la S كتساوي la D. D'accord? AS كتساوي AD. L'équilibre économique se réalise. Pour que l'équilibre économique se réalise, il faut que AS est égal à D. D'accord? Ensuite, Arandozu, le modèle IS-LM. Les voit la combinaison entre deux courbes, la courbe IS ou la courbe LM. La courbe IS représente l'ensemble des combinaisons du taux d'intérêt et du niveau de production Y qui assure l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché des biens et services. يعني ملي كنهضروا على la courbe IS كنهضروا على le marché des biens et services. هاد le marché de biens et services est en équilibre في كاع les points ديال la courbe IS. D'accord? يعني هاد la courbe هادي اللي بالحمر كيف ما كتشوفوا اللي فيها IS le marché des biens et services est en équilibre. بالنسبة la courbe الثانية LM représente quant à elle l'ensemble des combinaisons du taux d'intérêt et le niveau de production qui assure l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché de la monnaie mais sur le marché de biens et services. يعني بالنسبة لهاد لا كورب كاع لي بوين اللي كاينين في هاد لا كورب اللي بالزرق ديال LM كيكون ان équilibre في le marché monétaire, le marché de la monnaie. D'accord? Par conséquent donc les deux marchés ne sont simultanément en équilibre غير في هاد le point هذا ديال l'intersection ديالهم بجوج. يعني في هاد le point كاين équilibre في le marché de biens et services ou équilibre في le marché monétaire.
ملي كنهضروا على l'équilibre sur le marché de biens هادشي شنو كيعني بلي la production est une fonction décroissante du taux d'intérêt. D'accord. اما ملي كنهضروا على l'équilibre sur le marché monétaire هادشي شنو كيعني بلي le taux d'intérêt هو واحد la fonction croissante غادا وكتزاد ديال la production. دونك حتى لهنا كتسالى لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى تكون عجباتكم وكنتمنى يكون كلشي مفهوم. الا ما فهمتوش شي حاجه n'oubliez pas de laisser des questions en dessous في les commentaires وغادي نجاوب على كاع les commentaires ان شاء الله. Donc n'oubliez pas de liker et de partager le maximum مع اصحابكم باش comme ça تعمل فائده. Et merci pour votre attention.